আছে चलो उतर गए अभी हाँ थकबे आ जाते ना दीदी दीदी नोंगरा नोंगरा चलो चलते हम लोग মানি প্ল্যান্টের পাতাগুলো কি বড় বড় বাপ এর থেকেও বড় হয় দেশে দেখে এখানে অনেক গাছ দিয়েছি তাই ওমা নিয়ে এসে সব দিয়েছি অনেক গাছ আমাদের কিন্তু হয় তো পেয়েছি সব ফুল দিয়েছে हाँ मिल्सन कॉलेज ना विल्सन कॉलेज वाओ हाय गाइस हाय गाइस चौपाटी ও আচ্ছা তুমি এ করো আমরা কিনে লাগা ভিডিও ফটো সব পাঠাবে আমাদের পাঠাবো দেখবা ফটো তুলবে খালি ফটো তুলবো আগে গিয়ে তুলবো এখানে কি ফটো তুলবো ওইখান থেকে প্রিয়ার সঙ্গে এসেছিলাম এখানে জানো चलो देखना पड़े दिन तो ऐसे नहीं चले हाँ बेटा उठाई ना चलो आगे जाना था कहाँ मैं सोची थी उधर जाएगी लेकिन अरे ना मैं आ गई अभी उन लोग आ रहे हैं देखो चौपाटिया है दीदी अपना फूल डालने आया मैं भी लेके आती क्या करें यहाँ आना मालूम होता कि यहाँ आ रहे हैं तो मैं भी अपना फूल लेके आती थी लेकिन क्या मुझे पता था वो खार घर जाने वाला है लेकिन इधर आ गए चलो कोई नहीं सब बच्चे लोग खेल रहे हैं ऐसे ऐसे चलो तुम नहीं दे जाओ लाइट गुलो देखो लाइट गुलो